गोबाव सम गुबुन गुबुन सरकार फैबाय नाथाय रावबो सरकारा देवलगुरि गामिनि दालांखौ नायसनाखैमोन। मुस्लिम बर' आदिवासी गासैबो हारिनि सुबुंफोरा दालां गैयैनि जाहोनाव आबाद मावनायफोराव गोबां जेंनाजों भुगिनांगौ जायोमोन। BPF सरकारनि समाव कन्ट्राक्टर फैसै एसे खामानि मावसै आरो थांसै। नाथाय बेफोर गोख्रों बाथ्राया जों बुंनाय नङा। बेफोर गोख्रों बाथ्राखौ चिरां जिल्ला बेंटल देवलगुरि गामिनि रायजो राजाफोरा बुंथिदों। रायजो राजाफोरा गोख्रों रावजों बुंथिदों दि गोबाव बोसोर दालां गैयैनि जाहोनाव मुस्लिम बर' आदिवासी गासैबो हारिनि सुबुंफोरा आबाद मावनाय, हान्थामेला खालामनाय, फरायसालिफोराव थांलाय फैलाय खालामनायाव गोबां जेंनाजों भुगिनांगौ जायोमोन होनना गोख्रों बाथ्रा बुंथिदों देवलगुरि गामिनि रायजो राजाफोरा। आरोबाव रायजो राजाफोरा बुंथिबावदों दि UPPL सरकारा खोथा होलांनाय बायदिनो जेंनाखौ सुस्रांनानै होदों। गोबां मेल मिटिंफोराव UPPL सरकारा सरकाराव फैयोब्ला गासै जेंनाखौनो सुस्रांना होगोन होनना खोथा होदोंमोन। थिग बेबादिनो UPPLआ सरकार दानानै गासैखौबो समानै नायनानै जेराव जेंना दं बेखौ सुस्रांनानै होदों। आरो प्रमद बर'नि बिथोनाव आरो EM रनजित बसुमतारीनि अननायाव जों बे दालांखौ मोननो हाबाय होनना बाथ्रा बुंथिदों देवलगुरि गामिनि रायजो राजाफोरा। बिनि अनगायैबो देवलगुरि गामिनि रायजो राजाफोरा मा गोख्रों बाथ्रा बुंथिखो फै जों आबुङै खोनासंलांनि। আমি নথৈ আনন্দিত হৈছো। গোটেই ৰাইজ ইয়াত ৰাইজ বুলি কোৱাতে আমাৰ খালি অকল মুছলিম মানুহ নহয়, বড় মানুহ লগ আছে, হিন্দু মানুহ লগ আছে, আদিবাসী মানুহ আছে আমাৰ ইয়াত। এই ৰাস্তা দি এই দলঙে দি মানে গাড়ী পাৰ কৰি ইফালে বহুত মাটি আছে দে, এই মাটিবিলাক সব খেতি বাতি কৰে। আজি আমাৰ সব প্ৰাধান্য বুলি কোৱা যাব খেতি বাতিৰ ওপৰত। এই প্ৰাধান্যটো খেতি বাতি যদি গাড়ী পাৰ হ'ব নোৱাৰে, ট্ৰেক্টৰ পাৰ হ'ব নোৱাৰে, তেনেহ'লে খেতি বাতি কেনেকৈ কৰিব? আৰু মানুহ এই ৰাস্তা দি মানে অকল মাত্ৰ নামটো আমি কৈছো যে মুছলিম বস্তু, কিন্তু সেইটো নহয়। ইয়াত বহুত মানুহ আছে, ইয়াত মানে আদিবাসী মানুহ আছে, হিন্দু মানুহ আছে, ৰাজবংশী মানুহ আছে আৰু বহুত মানুহ আছে, বড় মানুহ আছে। হা, এই ক্ষেত্ৰত আমি সকলো ৰাইজে বিৰাট আনন্দিত হৈছো বুলি একদম প্ৰকাশ্যভাৱে আমি হাত ওপৰত উঠাই ক'ব পাৰো। এইটো একদম সঁচা সঁচি, মিছা কথা নহয়, এইটো বনাই কোৱা কথা নহয়। মই দেখা পাইছো যে BPFৰ যিটো চৰকাৰৰ কথা সময়ত মানে দলং বনাইছিলে, মানে দেখা পাইছো ন, এইটো ভাঙি গৈছে। সেইটো এনেকৈ আজি 50,000 কালি 20,000 টকা দিব, এই কন্ট্ৰেক্টৰ আহি মানে অলপ মানে কাম কৰিব, হা, গুচি যাব। এনেকৈ কি আৰু 3 বছৰতে এই কামটো কমপ্লিট নহল, আৰু 3 বছৰ পিছত যেতিয়া তলত কামটো এনেকৈ কৰা হৈছিল, যাৰ কাৰণে ভাঙি গ'ল। পলিটিক্স খেলি আছিল নেকি? পলিটিক্স মানে এইটোৱে পলিটিক্স সিহঁতৰ, যে কেনেকৈ মাত্ৰ মানুহবিলাকৰ পৰা মানে ভোটটো আদায় কৰা যায়। এইটোৱে যেতিয়া ইলেকশ্যন আহে তেতিয়া পলিটিক্স খাটে, 50,000 1 লাখ এনেকৈ দি পেলাই মানে এইটো মানুহক মানে কিবা সান্ত্বনা দিয়ে আৰু। কিন্তু কামটো নহয়। হা, কিমান বছৰৰ পৰা এইটো প্ৰায় কামটো ইয়াত প্ৰায় 3 বছৰ হৈছিল না, 3 বছৰ হৈ গৈছিল। হা, কিন্তু আমিতো 17-18 বছৰ পৰা ভুগি আছো এই কষ্টটো। আজিৰ কথা নহয়। প্ৰথমতে এই দলং এই বিৰাশীৰ ওপৰেদি এটা কাঠ আমি দিছিলো, আমি কাঠ, শাল কাঠ, সেইটো নাথাকে। ইমান দীঘল থাকিব নেকি, মাজতে ভাঙি যায়। হা, এনেকৈ বহুত কষ্ট কৰিছিলো, বাঁহৰ দলং দিছিলো, কিন্তু মানে প্ৰতি বছৰ বহুত কষ্ট কৰিছিলো। EM ৰঞ্জিত বসুমতাৰী আছে, তেখেতক আমি ধন্যবাদ দিব লাগিব। তেখেত আমাৰ যথেষ্ট এই অলপ বয়সতে মানে মানুহৰ বয়স মই কোৱা নাই, এই ৰাজনীতিক অলপ বয়সতে সিহঁতে আমাক যিখিনি কাম কৰি দিছে যথেষ্ট কৰিছে বুলি মই একদম এইটো প্ৰকাশ্য ক'ব পাৰো। যথেষ্ট ডিফাৰেন্স মানে ইয়াৰ মাজত দুয়োটাৰ কি আছে আমি সঠিক ক'ব নোৱাৰো। আছে নিশ্চয় কিবা আছে, সিহঁতৰ হয়তো কৰ্মীবৃন্দৰ লগত কিবা তাৰতম্য থাকিব, হয়তো ওপৰৱালা চেংচন দিয়ে, সিহঁতে নিদিয়ে। ইয়াত যিটো কৰ্মীবৃন্দ যেনেকৈ এই যে অফিচিয়েলি যিবিলাক মানুহ থাকে, হা, সেইবিলাক মানুহ যদি কাম নকৰে, হা, তেনেহ'লে VDCত
ভিচিডিসি সেক্রেটারি প্ৰাইমাৰী সেক্রেটারি প্রেসিডেন্ট আছে ভিচিডিসি চেয়ারম্যান আছে সিহঁতে নকৰে যদি এই অলপ কেইটা মুছলিম মানুহ ইয়াত কিমান টকা খৰচ কৰি নালাগে সিহঁতে দেখি এতিয়া ভোট নহলে আমাৰ চলিব এনেকুৱা কিছুমান কথা হয়তো আহিছিল আৰু নোহোৱা কথা নহয় যাৰ কাৰণে আমি একো কাম পোৱা নাই কিয় উন্নতমূলক কোনো কাম আমাৰ হোৱাও নাই ডেভেলপমেন্ট কোনো কাম হোৱা নাই আপোনাৰ মতে বা ৰাজ্যৰ মতে আকৌ ইউপিপিএল চৰকাৰ গঠন হ'ব লাগে একদম হ'ব লাগে চিয়ৰ এইটো হলেই কোনো সিহঁতৰ কোনো জাতিভেদ নাই নহয় সকলোকে যিকোনো চান্স দি আছে যি কামৰ ৰায় যি মানুহ যি কামৰ উপযুক্ত তাক সেই কামত নিয়োগ কৰি দিয়ে ইয়াতে কোনো জাতিভেদ প্ৰশ্ন নাই এইটো মুছলিম এইটো বড়ো এইটো হাছা এইটো বাঙাল এইটো উৰাও এইটো ইহঁতে নাভাবে যেনেকৈ অলপ আগতে মোৰ এটা সৰু ভাই কৈ গ'ল যে এই যে কি বস্তু পাব লগা সেইবিলাক সব মানে জাতিভেদ নাই সকলোকে দি আছে যাৰ যেনেকুৱা উপযুক্ত এজন বিধৱা মানুহ সি অৰুণোদয় পোৱাৰ উপযুক্ত তাক এইটো দি আছে এইটো কোনো জাতি নকয় যে এইটো মুছলিম এইটো বড়ো এইটো সাঁওতাল এইটো নকয় গতিকে এই হিসাবত नोंथांमोननि निउस चेनेलखौ हामबाय होनदों दिनैहाय बे देवगुरि आरो 2 नं बेंटल बे मोननै बिसिडिसिनि सिङावहाय जि बेरेसियाव दालां जोंनि इएम रनजित सारा बेखेवनानै होलांबाय बिनि थाखाय सारखौबो धन्यबाद होदों आरो बेयावनि गामिनि गासै रायजो राजाफोरखौ जोङो हामबाय होनदों आङो बेखौनो फोरमायनो लुबैदों थांनाय गोबाव सम गुबुन सरकार फैबाय किन्तु बे दालांखौ नायसनाखैमोन आरो नाथाय जोङो जेब्लानो इउपिपिएलआ जोङो थांनाय इलेक्शनाव जोङो मिटिं खालामबायनानैहाय जोङो खोथा होलांदोंमोन जोङो जुदि सरकाराव फैयोब्ला बे नोंथांमोननि दालांनि समस्याखौ जोङो समाधान खालामनानै होगोन थिग बेबायदिनो जोङो इउपिपिएलआ सरकार दाबाय बेजों लोगोसे दानायजों लोगोसे दिनै जोङो जेरैबायदि खोथा होदोंमोन जोङो जोंनि चिफ प्रमद सारखौ जोङो धन्यबाद होनांगोन बे गासैखौबो समानै नायनानैहाय जेराव अभाब दङ जेराव पाब्लिकनि थाखाय मा होनांगौ बबे गामियाव बा बबे ओनसोलाव माबादि डेभेलपमेन्ट जानांगौ बे गासैखौबो सारा नायनानैहाय जोंनो इएमफोरनो दायित्व होदों आरो जोङो दायो जे रनजित सार इएम बिथांनि अननायाव बे दालांखौहाय जोङो मोनफुंनो हाबाय बिनि थाखाय जोङो सारखौबो धन्यबाद होदों आरो जोंबो जेरैबायदि खोथा होदोंमोन रायजो राजाफोरनोहाय बे दालांखौ मावफुंनानै होगोन थिग बेबायदिनो दिनै जोङो मावफुंनानै होनो हाबाय आरो जोङो बे दालांखौ अपेनिं खालामनो हाबाय दिनै रायजो राजाफ्रा गोबां रंजादों खुसि जादों खारन बिथांमोना दुखु सुखु माब्लाबा जब्रा जन्था जायो माब्लाबा गथ'फ्रा स्कुलाव थांनांगौ बबेबा बिसोरो मस्जिदनाव थांनांगौ बे सुबिदा गैयामोन नाथाय बे दालाङा जानायनि लोगो लोगो दायो जोङो रोखायै बुंनो हायो बेयाव थानाय गासै सुबुंफ्रा मुस्लिम आदिबासि राजबंशी बर'फोर जिकुनु हरनि समावब्लाबो माबा मोनसे दुर्घटनाफोर नङाब्ला माबा मोनसे जब्राफोर जायोब्लाबो हरनि समाव जेसेबांखि अखा हाया मानो जेसेबांखि दैबाना जाया मानो बे दालांजोंहाय लांनानैहाय चिकित्सा खालामहैनो हागोन आरो उन्दै गथ'फ्राबो स्कुलाव दैलांब्लाबो बे दालांजों बारनानै स्कुलाव थांनो हागोन बेनिखायनो जोंनि चिफ प्रमद सार आरो इएम रनजित सारखौ साबायखर होदों बिसोरो रायजोफोरनि गांनाय उखैनाय गासैखौबो सुफुंना होनायनि थाखाय रोजा धन्यबाद होदों आरो जोंबो जेरैबायदि जोङो इलेक्शननि समाव खोथा होदोंमोन बिथांमोनखौहाय जोङो बिसासाव लादोंमोन बेबायदिनो बिथांमोनाबो जोंनो खोथा होनाय बायदि भट होनानै सरकारखौ दाहोबाय आरो जोंबो बे सरकार दाहोनायनि बिनिमयाव बिसोरनो जि नांगौ बे ब्रिजखौ जोङो मावफुंनानै होनो हानायखाय आङो जोबोद रायजोनि जानानै जोंनि सरकार इउपिपिएल सरकारनि गासै दैदेनगिरि इएम जिएम चिफ आरो जेसेबां जोंनि दैदेनगिरिफोर दङ प्राइमारिनि बिसिडिसिनि जोङो प्राइमारि मोननै दङ बेंटल सेरफां आरो बेंटलनि गासै दैदेनगिरिफोर आरो बिसिडिसिनि चेयारमेन जोङो सानै आङो बेंटल बिसिडिसिनि चेयारमेन जानानै बेंटल सेरफांनि चेयारमेनखौबो हामबाय होनदों आरो बिनि मावफाग्रा साफ्रोमखौबो हामबाय होनदों आरो जोङो बेबायदिनो फैगौ जे इलेक्शन जोङो जानो गोनां सेप्तेम्बराव जागोन होननानै जों मिथिदों बे सेप्तेम्बराव इलेक्शन जाब्लाबो जोङो आरोबाव
नेक्स्टआव सरकार दाफिननाया खाथां जोङो 100% जोङो एबार सिंगेलै मेजरिटि जोङो सरकार दागोन होननानै जों आसा खालामदों आरो गासैबो रायजोफोरनि गांनाय उखैनाय अभाब अभिजोगफोरखौ जोङो नायनानै लासै लासैनो जों सुफुंलांगोन होननानै आङो बे सुंद' बिबुंथिखौ रायजोफोरखौ आरोबाव हामबाय होननानै आरो जोंनि सरकारखौ हामबाय होननानै आंनि बुंनायखौ बेयावनो दोनथ'नाय जाबाय। हामबायसै।